अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च 2026 है और दिन है जुमेरात का। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका का पहले दिन से मकसद ये था कि एक ही अटैक किया जाएगा ईरान के ऊपर, और ईरान की जो मिसाइल सलाहियत है या जो मिसाइल इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी और ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा और अमेरिका के सामने झुक जाएगा, या वहाँ पर जो अमेरिका एक रजीम चेंज का ख्वाब देख रहा है वो एक ही अटैक में वो रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आज 6 रोज़ गुजर गए और इसके बावजूद भी ईरान अपनी पूरी सलाहियत के साथ इस जंग को जारी रखे हुए है और अब अमेरिका के लिए जो परेशानियां हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अभी ताज़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि ईरान की जानिब से अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है, यानी कि जो जहाज़ होता है ऑयल टैंकर, उसको निशाना बनाया गया है। खलीज फारिस में अमेरिका का ऑयल टैंकर मौजूद था और उसको मिसाइलों से निशाना बनाया गया है और वो जहाज़ मुकम्मल तौर पे समुंदर बुर्द हो चुका है, मुकम्मल तौर पे वो जहाज़ डूब चुका है। वो इसी तरह ही जहाज़ डूबा जिस तरह अमेरिका की तरफ से जो इंडिया में जंगी मशक़ें मुकम्मल करके बहरी जहाज़ ईरान का वापस लौट रहा था, तो ईरान से 2000 मील दूर उस जहाज़ को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से और वो जहाज़ डूब गया। आज ईरान ने उस जहाज़ का बदला लेते हुए अमेरिका का एक ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है समुंदर में। बताया गया कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पासदारान इनकलाब का कहना है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया है और ये आबनाए हुर्मुज़ जो है ये खलीज को बहर हिंद से मिलाती है और दुनिया में तेल और गैस की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम रास्ता समझी जाती है। दूसरी तरफ ईरान ने एक और बात की है, उसने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के हवाले से मिस कैलकुलेट किया है और हमने दुश्मन को संगीन नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह ईरान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि 500 से ज़ायद जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनको अब तक कत्ल किया जा चुका है ईरान की तरफ से। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने यह बताया कि ईरान और अमेरिका इसराइल हमले से मुतालिक उन्होंने मिस कैलकुलेट किया, यानी ईरान के हवाले से अमेरिका और इसराइल ने उन्होंने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिका और इसराइल ने गलती की है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन को संगीन नुकसान पहुंचाया और ईरानी हुकूमत दुश्मन को नुकसान पहुंचाना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। एक और चीज़ ईरान की तरफ से आज कही गई है और वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। अमेरिका की तरफ से ये बार बार कोशिश की जा रही है कि वो अपने जो बहरी जहाज़ हैं वो वहाँ पर आबनाए हुर्मुज़ वहाँ पे भेजेगी और जो भी वहाँ से तेल गुजरेंगे, आप जानते हैं कि एक दिन में कोई 90 वहाँ से जहाज़ गुजरते हैं तेल के और एक साल में कोई 33,000 जहाज़ गुजरते हैं। अब अमेरिका ये ख्वाब देख रहा है कि वो उन जहाज़ों की वो हिफाजत करेगा और उसके बदले में वो फिर पैसे बटोरेगा, यानी हर जगह जहाँ से कुछ पैसा मिल रहा हो वहाँ अमेरिका घुसने की कोशिश करता है। और अब अमेरिका ये ख्वाब देख रहा है कि पहले तो वहाँ हिफाजत की जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ख्वाब ये होगा कि सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक के तेल पे कब्ज़ा जमाया जा सके। तो आज ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि वहाँ से तेल बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे। एक और चीज़ अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी कि जो ईरान की बहरिया है उसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, तो अमेरिका का ये ख्याल था वो आबनाए हुर्मुज़ के पास पहुँचेगा और जहाज़ों की हिफाजत के लिए वो अपनी जो अमरीकी बहरिया है वो तैनात करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अभी समुंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा हमने ज़ाहिर ही नहीं किया है। यानी अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि अब सिर्फ ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल रह गए हैं और उन मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए से वो अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएगा, लेकिन ईरान की तरफ से ये भी बताया गया है कि अभी तक हमने वो कुछ ज़ाहिर ही नहीं किया है जो कि ड्रोन्स और मिसाइलों के अलावा वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ जो 33 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है वहाँ पे ईरान की तरफ से क्या क्या कुछ लगाया गया है, इस हवाले से अभी तक उन्होंने ज़ाहिर ही नहीं किया है। कनाडा की तरफ से ये कहा गया कि वो अब इस जंग में शरीक हो सकता है। यानी आप जानते हैं कि जब भी अमेरिका जब जंग करता है तो बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं या जो वहाँ पे अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब हैं ममालिक, वो फिर इनके साथ शामिल हो जाते हैं। और अब जो कनाडा की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो भी इस जंग में वो शामिल हो सकते हैं और बताया गया कि
وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی امریکہ اس کا اتحادی ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جنگ میں کینیڈا کی شمولیت کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بیان کینیڈا کے وزیر اعظم دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں ایران کے خلاف، یعنی جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہ اب آہستہ آہستہ وہ امریکہ کے ساتھ شامل ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو بین الاقوامی قوانین سے متصادم بھی انہوں نے قرار دیا ہے۔ یہ ان کا اصل میں پہلے کا بیان تھا، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا وہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ چین نے ایک آج بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس نے اپنا ایک خصوصی نمائندہ مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، اور چین یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو رکوایا جائے، اور چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا، اور اس جنگ کو جلد ختم کروانے کے حوالے سے وہ اپنا ایک رول ادا کرے گا۔ اور آج یہ بیان جاری کیا گیا ہے چین کی طرف سے کہ وہ جلد اپنا ایک نمائندہ بھیجیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو چین کا نمائندہ ہوگا یہ ایران سے بھی ملے گا، یہ اسرائیل اور اس کے علاوہ امریکہ سے بھی بات کرے گا، اور پھر اس کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں یہ ان کے ساتھ بھی بات کرے گا، اور چین پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اس پورے خطے میں نہ پھیل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تک جو عرب ممالک وہ خاموش بیٹھے ہیں وہ کہیں پلٹ وار کر کے ایران کے اوپر اٹیک نہ کر دیں، تو چین اب درمیان میں آ چکا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو جو ہے وہ ختم کروایا جائے۔ اچھا جی، اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آخر تک اس جنگ کے ساتھ رکھیں گے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ امریکی جو وزیر جنگ ہیں ان کی بات ہوئی ہے جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آخر تک اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ اور آخر سے کیا مراد ہے؟ آخر سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پہ ایران کو اپنے گھٹنوں پر کھڑا کرنا، مکمل طور پہ ان کو گھٹنوں پہ جھکانا اور ایران کے اوپر قبضہ کرنا، یا اپنی مرضی کی کوئی حکومت وہاں پہ مسلط کر دینا، یا جس طرح ان کے پاس ایک نام نہاد قسم کا شہزادہ موجود ہے جو کہ تڑپ رہا ہے ایران آنے کے لیے اور ایران کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نام نہاد قسم کے شہزادے کو امریکہ جو ہے وہ حکومت تھما دے۔ تو یہ آخر ہے اس جنگ کا جو امریکہ اس وقت سوچ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اسی طرح جنگ کو جاری رکھیں اور ہم آپ کی پوری مدد کرتے رہیں گے۔ ایک اور خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ آج اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومتی جو ڈھانچہ ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر رہے ہیں، یعنی جس طرح یہ اسلام آباد آپ کے سامنے موجود ہے، یہاں پہ حکومتی ڈھانچہ کیا ہے، جس طرح پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہاں پہ ساری کی ساری جو سرکاری عمارتیں ہیں وہ ہیں۔ اب اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے وہ تمام قسم کی جو سرکاری عمارتیں ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پہ جو حکومتی ڈھانچہ ہے ایران کا اب اس کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔